Hello guys, dinini ani recipe khai alu bai berma butui songnai. Berma butui to chini borok jotom thokjago chini bokong bara rokni priyo mui hingkhe berma butui hingkhe o berma butui to joto songna burungo to phano ang songui phunuknai hingkhe first o ang bono kaham khe rawui suiagoi rinai baksa butui kuturui rinai bo tongo ang khai direct ni rui bok sanai bare bare ungjajak waisa bai hingkhe oro joto rina baikha ang hingkhe moso kisa rai rikha hingkhe o jaga o tabo berma puthi berma bai janai hinui tini khe puthi berma ang kisa naharoi puthi berma bai janai hingkhe butui kisa add khai rikha o jaga o hingkhe butui o butui bumung se berma butui hingkhe ba butui kwbang no rikha ang hingkhe obo butui ang bono kisa songnai 20 minute rok songnai songmani pore naimani butui kisa rankha hingkhe o jaga ang donia bakhor add khai rinai berma butui o donia bakhor khe ekdom moto mo hingkhe thobu thogo mai kutung kutung berma butui bai janani ekdom mojadar wngnai hingkhe bahai bungkha norok songui try khai nai hingkhe tei ani next ta kaisa berma butui ni loge ang bada copi mungsa khlainai hinui bada copi mungsa chokana naikha bonokhai tamoni khe butui ni loge ang thong ni mui mungsa tongna nango butui simi bo chai maya aboni bagui ang bada copi no baja khai nanai kisa kwran khe songui nanai obo hai kuchi kuchi khai ang chikon khai rawui nakha bada copi no hingkhe tabuk ang bono sunai kaham khe sunai abono ang 2 bar sukha ang bono hingkhe tabuk ang bono subai mani pore sombar rina bagui tiyar khainai hingkhe thok kisisa add khaikha hingkhe o jaga o ang pachforon first o piyaj rikha hingkhe moso kwthang rikha hingkhe tejpata rikha hingkhe jira gura kisisa rikha tamokhe mosla bisi kwbang rwri o jaga o ang hingkhe obono ang khiklai rinai piyaj already munkha color paikha hingkhe o jaga o ang bada copi no khiklai rinai obo hai khiklai rinai hingkhe o jaga o ang som rina pogui thangkha hingkhe som tabuk kisisa som add khai rinai tamokhe moji thangkhai ulo papnai aboni bagui first o kisisa no rikha ang som hingkhe obo kaham khe mix khaibai ang bono kholopkha 10 minute pore taisa naimani soma butui no kisa ongkhor o jaga o tei kono butui rok nina nangya hingkhe bono ang tei uisa muphunai iko soma butui ongkhor o hingkhe bono ang tei kisa muphunai bono kwran khainai ang 20 minute ro ang kholobui tei uisa bono ang songnai iko 20 minute songmani pore bo butui rankha ekdom kwrankha obo hai butui kwran khai nano nango bada copi hingkhai butui tongkhe aram nangya obo munbaikha already haifano ang last o donia pata kisa add khai rinai o bada copi songma jaga o hingkhe donia pata rikhe tei kisa taste swngnai hingkhe bahai bungjak ani recipe no try khai chai naidi tei jotono।